awak. Awak yang tu lah. Jangan lupa subscribe channel kita. Tanda sokongan. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Jom kita revise sambil berehat. Sambil berehat pun, kita boleh belajar tahu dengan tengok handphone. Apa tunggu lagi? Jom kita mula. Okey, dalam video kali ini kita nak discuss pula berkaitan dengan Kirchoff rules. So, under this subtopic, we will discuss about how to construct 3 correct equations to solve problem that related to Kirchoff rules. Jadi, Kirchoff rule ini kita bahagikan kepada 2 bahagian. Yang pertama adalah current rule dan yang kedua adalah voltage rule. Jadi, apa itu current rule? So, current rule is actually the algebraic sum of the currents at any junction of a circuit is equal to 0. Total current at any junction equal to 0. Boleh faham ke? Tapi jangan risau. Di sini saya bawakan satu contoh. Let's say ini adalah salah satu junction yang terdapat dalam satu circuit. So, kita tandakan dulu junction dengan satu dot. And look at here, we have the first current that enter the junction and we label the current as I1. And what happened when the current I1 enters the junction? There are 2 other currents that will leave the junction. For example, here kita ada I2 yang keluar daripada junction dan juga I3 yang kita labelkan dekat sini dan the direction of I3 juga keluar ataupun outward from the junction. So based on this example, we can write that current that into the junction as positive. So, kita tulis I1 sebagai positif dan kita tambahkan pula dengan I2. Tapi dekat sini I2 kita keluar daripada junction tersebut. Jadi, kita perlu letak negative sign untuk menunjukkan arah yang berbeza. Macam kita belajar sebelum ni, kalau direction ke kanan positif, direction ke kiri negatif. Sama juga macam ini. If the current is into the junction, so we take it as positive sign. But when the direction of the current is outward from the junction, we take it as negative sign. Jadi kita ada satu lagi current that is outward from the junction iaitu I3. So kita totalkan semua current pada junction tersebut. So I3 jangan lupa ya, dia adalah negative sebab direction dia outward from the junction. And then all the currents are equal to 0. So now we can rearrange the position of this equation where we can write that I1 is equal to I2 plus I3. Jadi dekat sini kita dah dapat satu equation di mana on your left side kita ada I1 where current I1 is into the junction. While on your right side pula, kita ada I2 plus I3 where all of these currents I2 and I3 are out of the junction. Jadi apa kesimpulan yang kita boleh buat dekat sini adalah when I1 equal to I2 plus I3, so we can conclude that at any junction in the circuit, the total current that is into the junction, total I in equal to total current that out from the junction, which is I out. Okay? So, kena ingat ini adalah rule yang pertama berkaitan dengan Kirchoff rule. Dan sekarang kita akan beralih pula pada rule yang kedua berkaitan dengan voltage rule. Dan apa dia punya definition? So, remember, in any closed loop, the algebraic sum of EMF are equal to the algebraic sum of the products of current and resistance. Confused kan? So, kita tuliskan equation kita. So, for voltage rule, we can write that total EMF in that loop will equal to total IR.
Okay, so jom kita lihat contoh. Di sini kita ada dua loop. Kita ada loop yang pertama di sebelah kiri dan loop yang kedua di sebelah kanan kita. Dan kita ada 2 EMF and we have another 3 resistors. Okay, so now let's try to write 2 equation based on this example. Jadi dekat sini kita lihat soalan dah labelkan siap-siap all direction of current. So here we have I1. Saya labelkan arrow dia sebagai warna merah. Jadi kita boleh tengok the flow of current I1 selagi tak ada apa-apa junction. So all the way in that loop should be I1. Okay. And then here we have R1. Kita ada R2 and R3. So this is EMF 1 and this is EMF 2. Dan kita labelkan ini sebagai loop 1 dulu. Boleh. Okay. Jadi sekarang kita akan fokus pada loop yang pertama terlebih dahulu. Sebelum kita tulis equation dengan betul. Okay. Step yang pertama saya selalu ingatkan pelajar to draw small arrow on top of positive terminal of all EMF in that circuit. Jadi sekarang saya akan lukis small arrow on top of the positive terminal of all EMF to show that the flow of current untuk setiap EMF kita tahu kan, current akan mengalir daripada positive terminal. Jadi untuk guide kita untuk menulis equation dengan betul tanpa salah, awak perlu lukis dahulu small arrow on top of positive terminal of all EMF. Okay, so kita lukiskan direction of small arrow must be outward, keluar daripada positive terminal. Alright. And then after we draw the small arrow on top of the EMF, you can draw the direction of your loop. Okay, so awak nak lukis clockwise ke, anti-clockwise ke, terpulang kepada awak. Cuma saya ingatkan untuk memudahkan kita mendapatkan equation yang betul tanpa melakukan kesilapan. So, you can draw the loop based on the bigger EMF in order to start the direction of your loop. Awak nak mula lukis loop yang pertama tadi, kita lihat dekat sini. Kita ada 2 EMF, iaitu EMF 1 18 volt and EMF 2 is 12 volt. Jadi antara EMF 1 dengan EMF 2, tentulah nilai EMF 1 lebih besar. Jadi saya akan lukiskan direction of my loop untuk loop yang pertama ini berdasarkan direction of EMF 1. Jadi kita nampak small arrow kita ke bawah kan untuk EMF 1 tadi. So saya akan lukis the direction of the first loop according to the direction of the arrow of EMF 1. Saya akan comparekan EMF mana yang lebih besar dan saya akan follow direction berdasarkan EMF tersebut. Jadi, saya akan dapat direction untuk loop yang pertama saya adalah anti-clockwise as shown in the figure. Sekarang jom kita tulis equation berdasarkan voltage rule kita untuk loop yang pertama, where in loop 1, total EMF is equal to total IR. Sekarang jom kita lihat ada 2 EMF dalam loop yang pertama kan? Jadi kita kena totalkan ke semua EMF tersebut. Dan bila kita lihat pula ada berapa resistor dalam loop yang pertama? Ya, betul. Kita nampak ada 2 resistor dalam loop yang pertama iaitu R1 dan juga R2. Jadi untuk kita mula tulis total EMF, let's look at the first EMF, 18 volt. And the direction of the small arrow yang kita lukis tadi, yang outward from the positive terminal, adakah dia same direction dengan loop kita? Yes, dia adalah same direction dengan loop yang kita lukis tadi. Kalau you tanya saya, boleh tak kalau loop saya bertentangan arah dengan contoh yang diberikan ini? Boleh, tak ada masalah. Sekiranya the direction of your loop is opposite direction with the small arrow yang kita lukis tadi,
So, you punya EMF mesti letak negative sign. Okay? Jadi, untuk loop saya yang ini, the direction of the loop is the same direction as the small yellow arrow tadi. So, 18 volt must be positive. Tetapi, bila kita lihat pula EMF yang kedua, where the direction of the small arrow on top of EMF 2, look at here, it is opposite direction with my loop. Okay, jadi kita nampak dekat sini bila arrow warna kuning dekat EMF 2 bertentangan arah dengan arah loop yang kita lukis tadi. Jadi ingat ya, EMF 2 nanti mesti negatif. Dan kita beralih pula kepada direction of current I1 that pass through R1. Adakah direction of current I1 sama arah dengan direction loop yang kita telah lukis tadi? Ya, betul. I1 that pass through R1 is to the left dan loop kita kan anti-clockwise, so the direction is the same direction. So that I1 R1 nanti bila kita masuk dalam equation, nilainya mesti positif sebab same direction. Dan bagaimana pula R2? Yes, the current I1 that pass through R2 is to the right, and look at the direction of I1 that pass through R2 is the same direction as the direction of the loop. So, untuk I1 R2 pula, nilainya pun akan jadi positif bila arah current I1 dengan loop yang kita lukis adalah sama arah. Okay? So, sekarang jom kita tulis equation kita. So, kita ada EMF 1 must be positive sebab arahnya sama dengan loop tadi, plus negatif EMF 2. Kenapa negatif? Sebab arrow yang warna kuning yang kecil itu tadi dekat EMF 2 tidak sama directionnya dengan loop 1 yang kita lukis sebentar tadi. So, EMF 2 wajib letak negative sign. And then EMF 1 plus negative EMF 2, so equal to I1 R1. So, I1 and the loop is the same direction. So, positive value. And plus I1 R2. Sama juga. I1 yang lalu dekat R2, same direction dengan loop yang kita lukis. So, dia akan jadi positif. Okay? So, selesailah kita punya equation yang pertama ni. Pastikan positif negatif tu yang betul. So, bila kita masukkan nilai 18 minus 12 equal to I1 16 plus I1 25, finally, we have our second equation, which is 6 equal to 16 I1 plus 25 I1. Okay? So, kita dah settle tulis equation yang kedua dengan betul daripada loop yang pertama. Dan kita akan beralih untuk dapatkan equation yang ketiga daripada loop yang kedua. Kita masih lagi menggunakan voltage rule, iaitu total EMF equal to total IR. Okay? So, jom kita lihat dekat loop kita yang kedua, kita hanya ada satu EMF sahaja dan kita ada satu resistor sahaja. Yang ini lebih mudah. Jadi, let's draw the direction of our loop for second loop. Please follow the direction of EMF 2. Sebab dekat loop kedua ada satu saja EMF. So, kita akan follow direction of EMF 2 where the direction of the loop must be anti-clockwise. Okay? Jadi, itu akan lebih memudahkan kita kerana nilai EMF 2 akan jadi positif sebab arrow yang berwarna kuning tadi dekat EMF 2 arahnya sama dengan arah loop yang kita lukis. Jadi, kita akan dapat positif 12 volt untuk EMF 2. Okay? Jadi, disebabkan soalan dah bagi kita direction of I3, so saya hanya labelkan saja I3, where the direction of current I3 saya labelkan sebagai warna hijau. Okay? So, jadi I3 soalan dah label dekat atas tu, that's mean the flow of current I3 mesti lalu pada R3. Okay? So, let's write the equation. So, we have only one EMF.
So let's write the equation for loop 2. So here we just have one EMF. So the value of EMF 2 should be positive 12 equal to 18I3. 18 tu merujuk kepada R3. So 18 ohm times dengan current apa yang lalu dekat R3. Jadi daripada gambar rajah kita nampak current yang lalu dekat R3 adalah I3. Dan lihat direction dia. Direction apa? Direction current I3 sama dengan direction of the loop yang kita dah lukis. So 18I3 must be positive 18I3. Alright? So kita dah selesai tulis equation yang ketiga dengan betul. So now saya kata tadi equation kedua daripada loop pertama, equation ketiga daripada loop yang kedua. Bagaimana pula equation yang pertama? Equation yang pertama, ingat lagi tak? Kita ada current rule yang kita baru saja discuss tadi. Jadi kita perlu choose any junction yang kita nak untuk kita construct one equation from current rule. So saya pilih junction di bawah ini. Jadi bila saya pilih junction dekat bawah ini, saya nampak saya ada current I1 that is into the junction yang berwarna merah jambu itu. Dan saya ada current I3 yang keluar daripada junction tersebut yang berwarna hijau. Dan jangan lupa, dekat tengah-tengah itu kita ada satu laluan iaitu dilabelkan sebagai I2 dan currentnya saya letak arrow berwarna biru. Jadi dekat junction yang bawah tadi saya dah dapat semua current. Kita ada I1 into the junction, I2 also into the junction, and I3 is out from the junction. So based on the current rule, where total current in is equal to total current out. Okay, so kita tengoklah dekat junction kita ada berapa banyak current yang masuk ke dalam junction tersebut. So kita nampak I1 dan I2 into the junction. So total current in akan jadi I1 plus I2. Dan total current out hanya ada satu sahaja iaitu I3. So kita tulis I1 plus I2 equal to I3. Jadi saya dah siap equation saya. Jadi bila saya ada equation I1 plus I2 equal to I3, apa yang saya buat? Saya akan pindahkan I3 ke left side so that we can rearrange that equation in order to get I1 plus I2 minus I3 equal to 0. Kenapa saya buat macam tu? Supaya dapat memudahkan kita bila masukkan semua nilai dalam kalkulator menggunakan simultaneous equation. Boleh? Sekarang jom kita bergerak lagi untuk kita masukkan semua equation tadi menggunakan scientific calculator to solve the simultaneous equations. Saya percaya awak mahir menggunakan kalkulator untuk menyelesaikan tiga persamaan ini bagi mendapatkan nilai I1, I2 dan I3. Yang paling penting dalam Kirchoff rule ini, pastikan ketiga-tiga equation yang kita bina tadi mesti betul dari segi positif dan negatif berdasarkan loop yang kita lukis dan juga berdasarkan soalan. Jadi sekarang bila saya dah ada tiga equation tadi, saya akan susun semua equation itu satu persatu ke dalam table ini supaya saya tidak melakukan kesilapan. Di mana A, B, C, D, where A will represent the value of I1 in any equation, B akan letak nilai untuk I2, dan C pula kita akan letak untuk I3, and D kita akan letak the value. Sebab equation kita kan sama dengan berapa. So nilai yang sama dengan berapa tu adalah nilai untuk kita masukkan pada equation kita iaitu untuk unknown D. Okay? So jadi untuk equation 1 kita ada 1I1 plus 1I2 minus 1I3 equal to 0. Jadi kita masukkan I1 kita untuk equation yang pertama adalah 1
Nilai B untuk I2 bagi equation pertama adalah 1 dan nilai C untuk I3 bagi equation yang pertama pula adalah negative 1 equal to 0 berdasarkan equation pertama tadi. Boleh? Sekarang equation yang kedua pula. Kita cubalah susun equation kedua kita di mana kita lihat dekat sini kita ada 16I1 plus 25I1. Kedua-duanya I1. Jadi bila saya jumlahkan 16I1 plus 25I1, saya akan dapat I1 saya adalah positif 41I1. Dalam equation kedua tak ada pun I2. Jangan risau. Kalau I2 tak ada, dalam equation tersebut, kita hanya masukkan 0 untuk value untuk B. Okay? Dan I3 pun tak ada untuk equation yang kedua. So, nilai untuk unknown C bila kita masuk dalam kalkulator nanti, mesti nilainya adalah 0 juga. Okay? And then, equation number 2 equal to berapa? Equation number 2 equal to 6 dan 6 adalah nilai untuk unknown D. Okey, selesai sudah equation yang kedua. Dan untuk equation yang ketiga pula, saya nampak dekat sini kita ada 18I3 equal to 12. Tiada I1 dan I2 kan? Jadi, I1 kita akan letak pada kolom A iaitu 0. Dan pada kolom B untuk I2 pun tak ada. So, kita letak 0. Dan untuk C kita ada 18. Positif 18I3. So, kita akan letak positif 18 dalam kolom C untuk equation yang ketiga. And then, untuk kolom D, that equation is equal to 12. So, kita masukkan 12 dekat dalam kolom D bagi equation yang ketiga. Jadi, dengan cara ini akan memudahkan awak untuk masukkan ke semua nilai dengan teratur dan tidak melakukan kesilapan. So, bila kita tekan kalkulator, kita akan dapat nilai X, Y dan Z. Kalkulator akan tunjukkan nilai X, Y, Z di mana nilai X adalah nilai I1 which is 0.15 ampere. Dan nilai Y adalah I2 which is equal to 0.52 ampere dan nilai untuk current I3 is equal to 0.67 ampere. Okey, jadi kita telah selesai mencari kesemua nilai current. Sekiranya soalan minta kita cari current I1, I2 dan I3 menggunakan Kirchoff rule. Okey, jadi itu saja untuk video kali ini. Semoga kita jumpa lagi dalam next video. Bye-bye.